वेलकम टू आपका जम्मू स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम B1 के हवाले से एक ईमेल सीखेंगे। और इस ईमेल में आप पूछ रहे हैं किसी अपॉइंटमेंट के हवाले से, यानी कि आपने किसी से कोई अपॉइंटमेंट लेनी है तो आप वो अपॉइंटमेंट कैसे लेंगे। वो हम उस हवाले से टेक्स्ट सीखेंगे ईमेल का और देखेंगे कि ईमेल हम कैसे लिखते हैं। इसके अलावा अगर आपने B1 के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है या कर रहे हैं और आपको मॉक टेस्ट की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है एग्ज़ाम की, तो उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड करें जिसका नाम है आपका जर्मन स्कूल। गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, इसी तरीके से ऐप स्टोर से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमलिस्टिक प्राइस में इस वक्त ये अवेलेबल है, आप इसको ले सकते हैं और एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स को हमसे ऑनलाइन क्लासेस चाहिए वो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस के लिए अपनी नेक्स्ट सेशन के लिए जो है क्लास वो बुक कर सकते हैं, A1 की, A2 की या B1 की। तो चलिए अब हम ईमेल देख लेते हैं। betreff Anfrage zu einem Termin। betreff है बेसिकली सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आते हैं कोलोन यानी कि डबल पॉइंट। और Anfrage zu einem Termin, Anfrage कहते हैं रिक्वेस्ट को, zu einem Termin एक टर्मीन के लिए क्वेश्चन, टू रिक्वेस्ट टू अ क्वेश्चन। और सू के बाद हमने यहाँ पे डाटिव लगाया है क्योंकि सू के बाद हमेशा प्रपोजिशन के बाद हमेशा डाटिव लगता है और जो टर्मीन है उसका है आर्टिकल देया, इसी वजह से ये हो जाएगा सु आइनम टर्मीन। और जिन दोस्तों को डाटिव और एक्विजिटिव के बारे में नहीं पता वो हमारी A1 की प्लेलिस्ट में जाएं, उसका लेसन नंबर 13 और 26 देखें तो आपको मुकम्मल जानकारी हासिल हो जाएगी एक्विजिटिव और डाटिव के ऊपर। Betreff Subjekt Anfrage zu einem Termin, Inquiry to an Appointment। Sehr geehrte Frau Schmidt, बहुत ही प्यारी फ्राउ श्मिट, रिस्पेक्टिव फ्राउ श्मिट, ich schreibe Ihnen, मैं आपको लिख रहा हूँ, ich schreibe Ihnen, मैं आपको लिख रहा हूँ। और यहाँ पर भी श्राइबन के साथ आप डाटिव लगाते हैं क्योंकि आप जो चीज़ लिख रहे हैं वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जिसको लिख रहे हैं वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो आपका हमेशा डाटिव में होता है। Ich schreibe Ihnen, मैं आपको लिख रहा हूँ, weil ich einen Termin mit Ihnen vereinbaren möchte, क्योंकि मैं आपके साथ एक अपॉइंटमेंट करना चाहता हूँ। weil क्योंकि ich einen Termin एक अपॉइंटमेंट मैं mit Ihnen आपके साथ vereinbaren, vereinbaren यानी कि किसी चीज़ को फिक्स करना, क्योंकि मैं आपके साथ möchte चाहता हूँ एक अपॉइंटमेंट बुक करना। weil ich einen Termin mit Ihnen vereinbaren möchte, ich schreibe Ihnen, मैं आपको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आपके साथ एक टर्मीन को बुक करना चाहता हूँ, एक अपॉइंटमेंट को बुक करना चाहता हूँ। और यहाँ पर भी einen Termin है, एक्विजिटिव है क्योंकि आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और mit के बाद आप डाटिव लगाएंगे, इस वजह से ये Ihnen हो जाएगा। Ich hätte nächste Woche am Donnerstag oder Freitag am Nachmittag Zeit। Ich hätte, I had, nächste Woche, अगले वीक मेरे पास, am Donnerstag या तो जुमेरात को, oder या फिर Freitag या फिर फ्राइडे को, फ्राइटag को, am Nachmittag यानी कि दोपहर के बाद, Zeit मेरे पास वक्त है। Ich hatte nächste Woche am Donnerstag oder Freitag am Nachmittag Zeit, मेरे पास अगले वीक जुमेरात को या जुमे को दोपहर के बाद वक्त है। और यहाँ पर हमने am Nachmittag लगाया है, क्यों लगाया है? जिन दोस्तों को इस बारे में पता है वो कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करें, और जिन दोस्तों को इस बारे में नहीं पता तो वो हमारा लेसन नंबर 26 लें, लेसन नंबर 13 लें, A1 की प्लेलिस्ट का उनको पता लग जाएगा। फिर आगे वो कहता है Könnten Sie mir bitte mitteilen, क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। mitteilen, mitteilen का मतलब है इन्फॉर्म करना, बताना। mit कहते हैं साथ और teilen कहते हैं किसी के साथ शेयर करना। mitteilen किसी के साथ कोई चीज़ शेयर करना यानी कि इंफॉर्मेशन शेयर करना। Könnten Sie mir bitte mitteilen, क्या आप मुझे बता सकते हैं welcher Termin für Sie passend ist, कि आपके लिए कौन सी अपॉइंटमेंट सही रहेगी, passend मैच करेगी या सही रहेगी। vielen Dank im Voraus, आपका एडवांस में बहुत बहुत शुक्रिया, यानी कि पहले ही एडवांस में जिस तरह हम किसी को शुक्रिया अदा कर देते हैं तो vielen Dank im Voraus, इस तरह से आप उसको जर्मन में कहेंगे, vielen Dank im Voraus, आपका एडवांस में बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर भी हमने डाटिव लगाया। Ich freue mich auf Ihre Antwort, मैं आपके आंसर का इंतज़ार कर रहा हूँ। I'm looking forward to your answer, ich freue mich, I look forward, auf Ihre Antwort, to your answer, आपके आंसर का मैं
انتظار کر رہا ہوں. اور اس کے بعد جو گروس فارمل ہے یعنی کہ جو اینڈنگ ہے مٹ فرینڈلیشن گریسن، اس کا ایم کیپٹل ہوگا اور گریسن کے بعد آپ کوئی بھی کوما یا ڈاٹ نہیں لگائیں گے. مٹ فرینڈلیشن گریسن اور اس کے بعد نام آ جائے گا. اگر آپ ای میل لکھ رہے ہیں تو آپ اپنا نام لکھ دیں گے. اس کیس میں ای میل کر رہا ہے مارکس شروڈر. مارکس شروڈر یعنی کہ مارکس شروڈر جو ہے یہ ای میل کر رہا ہے اور یہاں پر او کے اوپر املاؤٹ لگا ہے. اسی وجہ سے ہم نے اس کو شروڈر نہیں پڑھا بلکہ شروڈر تھوڑا سا فلیٹ کیا آواز کو. اس وجہ سے ہم نے اس کو تھوڑا فلیٹ کیا کیونکہ املاؤٹ لگی ہوئی ہے. تو ایک دفعہ پھر اس ٹیکسٹ کو دیکھ لیتے ہیں. آپ اس کو میرے ساتھ ریوائز کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں، جس طرح سے بھی آپ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں. Betreff Anfrage zu einem Termin, Subject Inquiry to a Question, Inquiry to an Appointment. Sehr geehrte Frau Schmidt, respektive Frau Schmidt, ich schreibe Ihnen, میں آپ کو لکھ رہا ہوں, weil ich einen Termin mit Ihnen vereinbaren möchte, کیونکہ میں آپ کے ساتھ ایک اپوائنٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں. Ich hätte nächste Woche am Donnerstag oder Freitag am Nachmittag Zeit. میرے پاس اگلے وقت یا جمعرات کو یا جمعے کو دوپہر کے بعد یا شام کے وقت ہے، ٹائم ہے. Könnten Sie mir bitte mitteilen, کیا آپ مجھے انفارم کر سکتی ہیں welcher Termin für Sie passend ist، آپ کے لیے کون سی ترمین صحیح رہے گی، کون سی اپوائنٹمنٹ ٹھیک رہے گی. Vielen Dank im Voraus، آپ کا ایڈوانس میں بہت بہت شکریہ. Ich freue mich auf Ihre Antwort، میں آپ کے آنسر کا انتظار کروں گا. Mit freundlichen Grüßen, with friendly greetings، Markus Schröder. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا لیسن. آج کے لیسن میں ہم نے ای میل سیکھی B1 کے حوالے سے. آگے بھی آپ کو ہم لیٹرز اور ای میلز مزید آئیں گے، ہمارے چینل پر آئیں گے. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں ویری گڈ کا. اور مزید اگر آپ لیٹرز اور ای میل سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہماری ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں جس کا نام ہے آپ کا جرمن اسکول. یہ ایپ آپ کو B1 کے ایگزام کے لیے پریپیئر کرتی ہے اچھے طریقے سے، اور اس میں ایک اسکورنگ سسٹم بھی ہے. اور اگر آپ اس کو پاس کر لیتے ہیں اس ایپ کے اندر تو ڈیفینیٹلی آپ B1 کا ایگزام بھی پاس کر جائیں گے. تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیسن اچھا لگا ہے. اپنا خیال رکھیں، صحت سے رہیں، خوش رہیں. ہم ملتے ہیں اگلے لیسن میں. ٹیک کیئر.